Halo, selamat pagi semua. Selamat datang lagi. Pagi hari ini kita memulai acara kita dengan menonton pertunjukan dari Koltibua. Pour moi, le football, c'est un jeu. Le football, c'est la vie. C'est un rêve. Our football is Africa. Yes, we are African. We play with one heart. Hey, we move in one reason. Yeah, across the world. So let me hold your hand and show you my world of dreams. Let's go. There's football in Africa. Football in Africa. The spirit of Africa. We will show the world. We will show the world. Yeah. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Magic System, Red One, Shawty. Comme d'habitude on est calé. Comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Feel the
Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas. No sé cómo explicarte. Dándome la vuelta, tú me descontrolas. No paro de pensarte. Por ti me la paso imaginando que contigo me casé. Y por siempre te amé. Love you, girl, girl, girl. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas. Cada segundo, cada El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Cada segundo, cada Por ti minuto. me la paso imaginando que contigo me casé. Y por siempre te amé. Cambia esa cara de espanto que nadie se va a morir. Si la vida te fue ingrata, algo más lindo ha de venir. Por fin abriste los ojos, por fin vas a ser feliz. En tus próximos amores no te olvides de elegir a un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal. Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal. Por si no te diste cuenta, hoy te quiero confesar que desde hace mucho tiempo contigo empecé a soñar. ¿Por qué me miras tan raro si esto es algo normal? Podré cumplir con las cosas que te tuve que explicar. Soy un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal. Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, y estas dos cosas son las que no te van a faltar. Quien te cante una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones. Quien te cante una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones. ¡Esta tierra adentro! Apuesto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal. Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal. Viajando voy yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní. Esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. Que no me alcanza el mundo entero para cambiarte, yo soy parte de este suelo. Paraguay, en el corazón del sur. Paraguay, ser feliz es la virtud de mi pueblo, de su gente. Dan sesi ini kita mengundang tokoh dan mendengarkan kuliah umum dari badannya. Mari kita mengundang beliau.
I am delighted to be here. I am Jim Rogers. I am delighted to be here with the International Youth Fellowship. Paul has asked me to talk a bit about growing up and how to be successful and how to be a leader in the future. And the main answer is be true to yourself, do what you love, and then you can be successful at anything. If you love gardening, you should be a gardener. Your teachers, your friends, your parents will say, don't be a gardener. But if you love gardening, you should become a gardener. You will never go to work a day in your life. You will wake up every morning and have a lot of fun. And someday you will have a chain of garden shops all over the world. You'll be listed on the New York Stock Exchange. You will be the richest person in your country. And all of your friends and parents and teachers will call you and say, oh, how did you know? So the main thing is, I'm not suggesting you should become a gardener, but I am insisting that you should find out what you love the most and then pursue it, no matter what it is, because that will lead to success, because happy people are the most successful people. And by the way, even if you're not successful, you don't care because you're happy, but you will be happy and you're more likely to be successful. And successful people are inspirations for all of us and certainly can help lead and change the world. So the main thing is to be true to yourself. Figure out what you love the most, and then pursue it. I have 2 teenage children, and I've known this all my life, but I'm really learning it with them because I have seen them tell me that something they really want to do. I may not think it's right, but I realize as they've gotten older that it is the right thing for them to do. And some of the things that I have told them to do, for instance, my older daughter, when she was young, I thought she should learn to play football because everybody should know about football. I took her to football lessons and she ran away. I literally had to race and chase her. The next week, the coach put them all on a line and said, when I say go, you all run it to that line. He said go, and they all ran except my daughter. I now realize she did not want to play football, and I should not have been trying to insist that she play football. She is astonishing at other things. There was something when she was 4, she came up on the stage when I was making a speech, and she wowed the place. She just wowed the place and came back for encore. And I now realize that she's extremely good on stage and that she has a stage presence and a manner. And she didn't know she loved it. I certainly didn't know she loved it. But I should have realized it at an earlier age, but I'd never been a parent before, so I didn't know. I should have realized, okay, this kid does not want to play football, but she's extremely good on stage. So whether she's going to be an MC or an actor or whatever, let her be on stage. So to emphasize for all of you, no matter what it is, try to figure out your passion, what you love doing, and you're probably going to be very good at that, and then pursue it, no matter how absurd it may feel to other people, especially if it feels absurd to other people. If other people laugh at you, you're doing the right thing. So pursue it. Do not listen to other people. Listen to your own inner strength, your own passion, and please, please pursue that. Some of you will do well in school because that's what you love. Great, do it. But some of you will not do well in school. Don't worry. Do not worry. The world is full of people who became successful, became leaders, and inspirational, etc., who did not do well in school. So I certainly encourage and am proud that my children do well in school, but it is not the end all and be all. If you only remember one thing from today, please remember to find your passion and then pursue it wholeheartedly, no matter what it is. Now, there are a couple of things that I'm doing with my kids that I think are important. One, to me, it was extremely important that my children speak a second language. In my case, I wanted it to be Chinese because in my view, Chinese is going to be an extremely important language, probably the
first or second most important language in the 21st century. So for me, I insisted and pursued making sure my children spoke a second language very well. Now, some kids speak 3 or 4 languages, but to me, it was more important that they speak 2 perfectly rather than they speak 4 bad. If you can speak 4 perfectly, by all means, please do it. Because in your lifetime, especially in your lifetime, language is going to be extremely important. Yes, they have devices now that will translate for you, but that is never nearly as good as speaking it yourself and understanding it yourself. If you're on an elevator and people are talking and they see you and they say, oh, that person will never understand what we're saying, but you understand what they're saying, you will learn huge amounts. And you can, by the way, at the end of the elevator, you shock them because you speak up and talk about what they were saying. And then they will be absolutely stunned and shocked. So it's important. In my view, it's important in the 21st century that you speak a second language and speak it extremely well so that people don't even know you're a foreigner if you're speaking to them on the phone, for instance. So please do that, which leads me to something else, which is very important for every person in the world. I hope you will spend some time out of your own country. It will teach you a lot about yourself. It will teach you a lot about the world. When I was a student, I went to university far away, 1,500 kilometers away. It was a very well-known university, and I had a lot of fun there. But the most important part of that experience for me was going far, far away from home. I was amazed at how different things were and how different people were and how different they thought. Then I went to a university in a foreign country. The same thing. Sure, they were great universities, and I learned from my professors and my classes, but the most important thing for me was learning about the world, but also learning about myself, because I had to learn about myself when I was in this foreign place where people thought differently and did different things. And in your lifetime, especially in your lifetime, it's going to be very important to know about the world. There was an English poet once. He won the Nobel Prize for Literature, for what that's worth. His name was Rudyard Kipling. And he had a poem called The English Flag. In that poem, he said, what can he know of England who only England knows? In other words, you'll know more about England if you know about the world and about other countries than if you never leave England. And that's all you know. And that is an extremely important lesson. You will know more about your own country, you'll know what about yourself, but you will know more about your own country if you spend some time outside of your own country. You can always go back. You might spend a couple of years in another country and never go back. That's okay too, if that's what you love. But most people who do that do go back, but they have a broader understanding of their own country and of the world and how they all fit together than if they never leave their own country. I grew up in a small village. Many people never leave there, and they're quite happy. They're quite happy never leaving, which is fine. But I will tell you that for your development, for everybody's development, as citizens, as anything, as leaders, it is much, much, much better if you know the rest of the world. And part of the problem that many of us have is we are afraid of the rest of the world. We're afraid of foreigners. I've driven around the world a couple of times, and often it would happen. I would be here and people would say, well, where have you been? I said, well, we were here. And they say, oh my gosh, those are horrible, terrible, dangerous, bloodthirsty people. You're lucky to be alive. And I, of course, said, what? We had great fun. We danced, we sang, we did everything. We had a very, very good time together. Then they would say, well, where are you going next? And we'd say, oh, we're going here. Oh my God, you're going to get killed. And now you are going to get killed. Those are horrible, bloodthirsty, dangerous people. And of course, when you get there, you sing and you dance and you have dinner. Everybody's happy and pleased and having a very good time together. Politicians especially love to say that foreigners are bad, especially when things go bad in a country. This is any country and throughout history.
the politicians or the leaders try to take it out on, they blame the foreigners. It's very easy to blame the foreigners. They have different skin, different language, different food, different clothes, different religion, different everything. So it's very easy to blame the foreigners. It's not my fault. It's the foreigners. It's the evil foreigners. So you must be aware of that. Yes, there are evil people all over the world, but not just because they're foreigner. Often you will learn and gain and benefit a lot from trading with, interacting with the foreigners. So please, if you can, spend some time outside of your own country, no matter what your country is, or no matter where you go, spend a year or two outside of your own country, because it will make you a better leader. You'll have more understanding, more awareness of yourself. And by the way, I keep emphasizing yourself. We all need to know ourselves, which is very hard. Many people spend their whole lives and never, they don't know their passions and they're not aware of their passions. They never learn them. They do what their parents said, or who knows what they did. It is extremely important to try to figure out what you really love. For instance, when you turn on the computer, where do you go? Which sites do you go to? If you watch TV, what kind of TV shows do you? If you go to a doctor's office and there are 500 magazines in the office, which ones do you read? Try to figure out your own passions. I know many people who never know their own passions, and if they do, they never develop them because they're afraid, oh my gosh, that's not what I should do. It is what you should do. I cannot emphasize to you enough. It is what you should do. Figure out your own passion. You'll be happy. You'll be successful. You'll be an inspiration. You'll be a leader and help many, many other people, young and old, develop their lives and their countries and the world. So I encourage all of you to follow your passions. I encourage all of you to leave your own country for a while. I encourage all of you to learn a foreign language if you can. So I hope that all of you can figure out these things for yourself. Hope you don't just listen to me, because the best lessons of life are the ones you learn for yourself. I am often asked what we should study at university. And I repeat, I say, figure out what you love, no matter what it is, and pursue it, no matter what it is. And I say that the best things for me at university were history and philosophy. And people say, no, we want to be rich. We want to be rich. I say, if you want to be rich, maybe you should think about history and philosophy. History will tell you that the world is always changing. And what you need to know is first understand that. And if you understand history, you might be able to figure out how the world is going to change. And if you can change with it, you will become very, very successful. You can pick any year in history, 1900. Everything that people believed in 1900 was not correct in 1915. Everything that people believed in 1930 was not correct 15 years later. And if you could just study history, you'll know that. But if you just read a lot, you'll know that the world is always changing. Everything is changing. And it's going to continue that way. If you understand history, you might be able to figure out how it's changing. Unfortunately, one of the most important lessons of history is people do not learn the lessons of history. I know that history is smarter than I am, and I know that history is smarter than most of us. So if you know some history, it will help you understand where we are and maybe where we're going. And I loved philosophy because, and I was not very good at philosophy when I was at university. In later years, I understood. I said, oh, now I understand what they were talking about. But philosophy will help you think. It's very hard to think for yourself, no matter what. Everybody turns on the computer, turns on the television, and if they say the sky is blue, everybody says, oh, the sky is blue. They don't even go and look out the window to see if the sky is blue. If you study philosophy, at least it helped me learn to think. And if you can learn to think for yourself, which is very hard, I assure you it's very hard. But if you can think for yourself, you're going to probably go very far in life.
So those are a few lessons that I'm trying to teach my children. I'm trying to teach them to question everything, even me, to ask questions, look under the rocks to see if what they're being told is correct or not, see if they agree with it. I've told my children to, when they can, to watch TV shows from 4 or 5 countries, because every country thinks that what they're broadcasting is accurate. If you watch Russian TV, everything they think they're saying, they think is absolutely correct and accurate. But if you watch Japanese TV and Chinese TV and American TV and British TV and German TV, they all think that what they say is correct. It can't all be correct. So I've tried to teach them to watch news from various countries, and then they have to figure out in their own heads, oh, this is what's really going on in the world. Don't just listen to one source, because nobody's exactly right. And you, if you want to be successful, you must be able to think for yourself and figure out what's really going on in the world and realize that it's going to change and how it's going to change. So I hope all of you follow your passions, no matter what they are. I hope you leave your own country for a while. I hope you learn foreign language. I hope you learn some history. And I hope you learn to think for yourself. When I was 5 years old, now we would all probably put in jail if we put a 5-year-old to work like that. But I was picking up the empty bottles at the baseball games, and the lady paid me a little bit. And then when I was 6, I started my own business selling Coca-Colas and peanuts at the baseball games. And I had little boys working for me. There weren't no little girls around in those days that we knew anyway. So we were all playing. I was paying them virtually nothing, these 3-year-olds and 4-year-olds, to work for me. As I say, we would all go to jail, I'm sure now, because of child labor laws, etc. But in those days in this country town, nobody bothered or cared. What I would say to myself, most of all, is looking back in my youth, I would say, you must perfect a language. I wish I had perfected my foreign language better than I did. Maybe that's one reason I'm doing it for my children. So if I could go back and do it over again, I guess I would have perfected Chinese at an early age. And maybe I would have even moved to China. Now, I went back to America and I had a fantastic life in New York, et cetera, and traveling around the world, et cetera. But perhaps if I'd stayed in China, because I saw what was happening, maybe I would be successful now. But I've certainly had a good time, and China was a very good place. And I want to go back to what I said to you. Please spend more time outside of your own country. Well, we were certainly not rich. We lived in a very backwoods place. I never thought that we were poor. When I went to the northeast, I realized, oh gosh, we must have been poor. We certainly weren't rich. Let's put it that way. We weren't poor, but we certainly were not rich. I never felt poor or anything else. And as I've traveled around the world, I see many kids everywhere. None of them think they're poor. I see kids out there playing that make up their own games. They're quite having a very good time. So most children don't know they're poor unless somebody tells them that they're poor, looking back on life. So I was having a good time. It was a good childhood. I was very pleased and happy. I guess perhaps, certainly when I went to college, it was a shock, but I adjusted. And the shock was, any shock like that is complicated, but I did adjust and succeed at both of my universities. At one point, I guess, when I went to Wall Street, at one point I lost everything, which was a bit of a shock. I'd had a great success, and I began to think, oh my gosh, this is easy. I'm going to be very, very, very rich, because I had a great success when everybody else was failing. Well, 6 months later, I'd lost everything. That was not a lot of fun. It certainly taught me how much I did not know, and it taught me don't ever be arrogant. Don't ever think you're smart, because the world is going to show you, hey, you're not so smart. Let me show you.
So be very, very careful if you get arrogant and start thinking you know a lot, especially, and I don't know whatever field you go into, but the world's going to show you it's not that easy. I guess that was certainly one of the difficult periods. Obviously, when I was going around the world, once we were held hostage for 9 days in the middle of Africa. That was certainly complicated and bewildering because the guy kept asking for money. We finally convinced him we didn't have money, and he let us go. That was certainly a complicated period. Whenever you go around the world, unless you go on a tour or something, but if you drive, and that's, I urge people, if you travel, to travel on your own, cross borders in the jungle, find your own place to eat, find your own place to sleep. That will teach you about the world much more than taking a tour. So please do it on your own. But it's also complicated because you could get killed. Many people who try to travel don't make it for a variety of reasons. It's not easy. It's not easy. Now, I've spent 5 years traveling around the world and I'm alive. I still have both arms, both legs, etc. But, every day I was trying to be aware and paying attention because I knew I could get killed one way or the other. So I guess, although they were glorious, glorious times, those 5 years, I was always trying to be alert and concentrate so that I would stay alive. And I do remember, even the bad times, I always remember thinking, well, you learn something from bad times. When things are difficult and hard, you learn something. You learn about the world, about the country, about the experience. You learn about yourself. So I certainly didn't like bad times, but in retrospect, I knew I was learning. But I told you about what I'm doing with my children. The single word that I would like, if I could only teach my children one word, it would be persevere. Never give up. We all know people who are smart, who are not successful. We all know people who are educated, who are not successful. We know people who are beautiful, who are not successful. We know people who are talented, who are not successful. The people who are successful are the nuts who never give up, no matter what happens. They never, ever give up. They are persistent. So to repeat, if I can only teach my children one word, it's persevere. Never, ever give up. If at first you don't succeed, try again. So I hope that all of you, and what you said about teenagers, yes, it's not just teenagers, it's grown-ups as well sometimes. But if you look out the window and you see the successful people, you will see they're the ones who just never gave up, kept trying, no matter how bad things got. So I hope, not just Koreans, but everybody, I hope you will figure out something and not give up. If you wake up when you're 75 and you never even tried, you're going to be very, very sad. It is better to have tried and not succeeded, because at least you tried. You're not going to wake up one day and say, I always wanted to be a gardener, and I never even tried to be a gardener. So no matter what it is, please try it, because if you fail, you will learn something and you will never have regrets that you failed. The young Koreans will not give up. I hope they will continue to try. And to repeat, you learn a lot when you fail. The world is full of very successful, important people who have failed at least once or twice. The ones who become very happy and very successful are the ones who keep trying. They don't give up, even if they fail once or twice. So don't worry about failure. I know, listen, I've had my failures. I tell you, I went bankrupt. Didn't go bankrupt, but I lost everything in my early days in the investment world. It was not fun. But, I guess I could have gone off and become a priest, or I could have committed suicide, or I could have run away. But fortunately, I didn't have enough sense to do all that stuff. I kept working. I woke up every day and kept trying. And eventually it led to success. Now, your question of how do you figure it out? Some of them were accidents, like my career. I mentioned to you before,
if you can observe your own actions, what do you do every day? What do you pursue? What do you read about? What do you watch? What do you talk to your friends about? Maybe it's fashion. Maybe it's cars. I don't know what it is. Some people are passionate about cars. They know everything about cars. Well, pursue that. Pursue that. Don't just continue it as a passion or as a hobby. Pursue it. If you love fashion, go and get a job, even if it's as a clerk in a fashion store or a high-end shop selling high-end clothes or fashion. Pursue it, even if you have to start at the bottom. Do not worry. Now, I have no idea what your passions are, and I don't want to know. You have to figure it out. But if you can figure out what you talk to your friends about, or what you watch, or what you read about, try to pursue that. If it's fashion, go downtown in Seoul. I guess you're in Seoul or wherever you are. Get a job as a clerk in a shop. And see if you really love it and it develops, etc. Don't worry about starting at the bottom. It's good to start at the bottom. You will learn more if you start at the bottom of whatever field it is. If it's cars, go down and get a job as a mechanic or as a sales assistant, whatever it happens to be, and see if you really love it. Because if you really love it, and if you start as a sales clerk at Chanel, someday they're going to be writing stories about you in the fashion industry because you rose from a sales clerk to the head of fashion companies, major fashion companies. So don't worry, try it, and don't tell me what it is. Think about it yourself. Think about what you're interested in, and don't be afraid to pursue it, even if your parents say, no, 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 no. Even if your friends say, no, 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 pursue it and see how it works out. And maybe in a year or 2 or 3, you'll be on your way. Well, you're right. Money does not ensure happiness. There are many people who, I'm sure you know, there are many people who have money who are not terribly happy. And there are many people who are very happy with little money or no money because they're doing what they love. What is true happiness? I repeat, it's the people who wake up every day and start having fun. You may say, oh gosh, she's a gardener. She could not be happy. But she may be the happiest person you know because she wakes up every day, never goes to work, just wakes up and has fun, thinks about how she can make her garden better or the plants better, whatever it happens to be. And you can be extremely happy. I will try to, you must have heard of Honda. Well, Honda was an old man who liked motorcycles. It was after the Second World War, and Japan had been destroyed by the war. But this guy liked motorcycles. Well, you know the rest of that story. I mean, he's no longer alive, but he didn't know he was just a motorcycle mechanic, but he had a wonderful, wonderful time and a great, great, great success. But the world is full of people like that. I'm sure the people at Samsung, I don't know how they started, but there are many, many great success stories of people who started off at what many their friends must have said, who cares about that? That's not an important job. That's not an important life. They didn't know. They didn't care. They were just having fun. Guy who bought McDonald's. You've heard of McDonald's, I'm sure. He found these guys making hamburgers, having fun at it. So he invested with them, bought them out. And you know the rest of that story. He loved making hamburgers. So figure out what it is, no matter how foolish it is. Maybe you love fried silkworms. My goodness, I love fried silkworms. Hard to get in Korea now. Maybe you'll go into a shop for fried silkworms. Only if you love it. Only if you love it. I love fried silkworms, but I don't know how to make them, so I'm not going to come to Korea and start a shop. But figure out what it is, and maybe you'll have a shop selling fried silkworms and ancho. Oh my gosh, I love anchovies too. So figure out what you love and pursue it. No matter how focus and concentration and trying to observe what you do and where you do it and why you do it.
Well, yes, figure out your own passion and pursue it. See the world, learn a language, but most important, figure out what makes you happy and pursue it, because those are the people who are most successful in life because they love what they're doing. And I want to repeat, Paul, even if they're not successful, even if they're not on the cover of the magazines, they don't care. They're happy. What do they care? I know lots of people who are somewhat successful, who are full of tension and worries and problems, even though they have some money. You know, pursue what you love and you will be happy. And as I said, even if you're not, you don't care. I mean, even if you're not successful, you don't care. You'll be happy, but you're much more likely to be successful. And don't be like those other Korean teenagers who give up. Please do not give up. Please pursue something that you love. If you can remember one word, it's the word I teach my children: persevere, persevere, persevere. Thank you, thank you. Sekarang kita mengundang tamu yang utama dari luar negeri menyampaikan sambutan kepada kita semua. I'm happy to be part of this year's IYF camp, which is online. As you celebrate your 20th anniversary of this very important movement, I wish to congratulate the founder, Reverend Oksu Park, and also his wife. I know indeed with a movement like this one that has touched nearly every country of the globe, that one cannot do it alone, but there are others who are also soldiers to move the movement forward. I thank them as well. And indeed, I also had the opportunity of being part of the 2016 annual World Youth Camp, where different programs and exercises, activities were held. It was not only a meeting of ministers from different countries, but also a meeting of different vice chancellors from different parts of the world, as well as students from different universities of the world. It turned out at that meeting, that was 2016, that we learned a lot about the youth, about ourselves, about leadership, and about the Word of God, how it has to be part of everything we do in the sector of education, even in leading the youth. Most importantly, we also saw how the youth themselves were put through a very rigorous exercise, an exercise that knew no ethnic differences, languages differences, but which was focused on one thing: making the youth to cooperate and work together to resolve their problems globally as well as nationally. Thank you, Pastor Oksu Park, once more, for ensuring that even during this difficult time of COVID-19, you are still bringing the world, particularly the youth of the world, together virtually to be able to look at critical challenges facing different regions of the world. Congratulations for reaching the anniversary of 20 years in existence. And I trust and believe going forward, you will be able to transform and touch more lives. With that, thank you and congratulations. 여러분 반갑습니다. 윤상현 의원입니다. 먼저 오늘 국제 청소년 연합 IYF가 주최하는 2021
IYF 온라인 월드 캠프를 축하드리며 도전, 변화, 연합의 모토 아래 세계 각국의 청소년들이 마음의 세계를 넓혀가는 월드 커넥티드 캠프가 개최된 것을 진심으로 환영합니다. 오늘 행사를 위해 힘써주신 IYF 박문태 회장님을 비롯하여 2년 연속 온라인 월드 캠프를 성공적으로 준비하기에 많은 노력을 해오신 관계자 여러분들의 노고에 아낌없는 격려와 성원을 보냅니다. 세계 50여 개국에서 진행되는 청소년 국제교류 프로그램이 월드캠프는 글로벌 시대에 부합하는 다채로운 프로그램과 함께 전 세계 청소년과의 교류를 통해 폭넓은 세계관과 글로벌 마인드를 함양해주는 캠프입니다. 사회와 교육이 현대화될수록 청소년들의 심적, 정서적 단련이 더욱 필요해지고 있습니다. 그럴수록 넓은 세계로의 새로운 비전을 향한 도전 정신과 능동적인 삶의 자세를 심어주는 월드캠프의 프로그램은 청소년의 미래에 의미 있는 전환점이 될 것입니다. 이번 온라인 월드캠프의 성공적인 개최와 함께 내년에는 다시 오프라인에서 더 많은 세계 청소년들이 한 자리에 모여 마음껏 소통하며 활발하게 교류하고 공감하는 글로벌 캠프로 거듭나기를 기원합니다. 다시 한번 저 윤상현 IYF의 2021 IYF 온라인 월드캠프 출범을 축하드립니다. 여러분들의 무궁한 발전과 건승을 기원합니다. 감사합니다. Ini waktunya untuk panduan suara gracias yang kita sukai, ya kan? Mari kita mengundang panduan suara gracias dengan senang hati.
malaika, nakupenda malaika, nami nifanyeje kizawa mwenzio. See the way, ningekuwa malaika. See the way, ningekuwa malaika. Sina kuwa malaika malaika, 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 malaika. Ningekuwa when I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than
Terima kasih banyak kepada panduan suara Gracias yang menyampaikan nyanyian yang luar biasa kepada kita setiap sesi. Nah, sekarang sesi berikutnya, sesi yang terutama, kita dengar Mind Education oleh Pak Pendeta Oksepak yang pembina IYF. Halo semuanya. Ini sudah jadi 20 tahun sejak memulai IYF. Selama 20 tahun ini, ya kiranya beberapa hari hanya berlalu, tapi sudah 20 tahun. Saya sudah menjadi tua tanpa saya sadarnya. Selama saya bersama dengan Anda, merasa saya berbahagia sekali. Dan wajahmu dan kebahagiaanmu membahagiakan kami semua. Dan semuanya dimulai dari firman Tuhan dalam kitab suci. Hari ini coba kita baca Yohanes pasal 5 mulai ayat 1 sampai 9 kita baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada hari itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sampai 9 kita baca. Kita mulai IYF dari Korea. Tetapi memang IYF ini tidak hanya untuk kepada orang Korea saja. Tahun ini adalah tahun yang ke-20 melayani IYF World Camp. Tahun ini melalui online, tapi banyak yang menyampaikan sambutan dan saya mengucap terima kasih banyak kepada mereka juga. Dan sebab aku seorang pendeta, saya sering berkata tentang Alkitab, dan Alkitab sendiri sempat memimpin hati kita jika kita mengetahui tentangnya. Setelah itu, hati-hati yang kita masih belum pernah terima, dunia yang kita masih belum pernah mengalami, dapat dibentuk di dalam hati kita. Dengan itu banyak mahasiswa, mereka bebas daripada permainan game, narkoba, dan perjudian. Dan mereka hidup dalam bahagia di dalam Tuhan. Itu merasa syukur kepada kami juga. Itu sekitar tahun 95, ada seorang anak muda di Amerika yang suka melakukan narkoba dan masuk geng di Amerika. Dengan diminta ibunya, saya membawa dia ke Korea. Selama 6 bulan saya ajar dia. Dalam 6 bulan,
Anak ini sudah menjadi orang yang sudah seperti yang baru. Setelah dia pulang ke Los Angeles, teman-temannya terkaget juga. Heran juga. Ayo, kamu sungguh tidak mau pakai narkoba? Oh, itu tidak mungkin. Oke, kami lihat berapa lama kamu bisa tahan. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, atau setengah tahun berlalu, tapi dia tidak melakukan narkoba lagi. Ini sudah menjadi orang yang tidak melakukan narkoba, tidak sama sekali tidak. Sekarang dia sudah menjadi usia menengah, mulai bisnis diri sendiri. Karena udah 20 tahun berlalu kan, sekitar 25 tahun berlalu. Dan anak muda itu terkadang saya telepon samanya, dia sering berkata bahwa Pak Pendeta, waktu itu saya sungguh berbahagia. Saya ingin balik waktu itu. Saya tidak bisa melupakan waktunya itu. Sering saya berpikir tentangnya. Sering dia sampai berkata kepadaku, memang masih tidak begitu sering ketemu dia, tapi terkadang telepon samanya, dia selalu berkata. Nah, kadang kita usahakan ingin mengganti hatiku. Aku ingin tidak main game lagi. Atau kebiasaanku tidak begitu baik. Atau aku minum alkohol terlalu banyak. Kemungkinan aku menjadi pemabuk seterusnya. Ada beberapa orang yang terasa begini dan minta dan harap pembaruan. Tapi susah itu kan. Tetapi saya membaca Alkitab dengan pembacaan Alkitab, setelah saya menerima hal-hal itu di dalam hatiku dengan iman dan saya pribadi mengalami, hidupku mulai berubah. Tetapi setelah menjadi pendeta dan sambil saya memberitakan Injil dan saya mengajar seperti kepada yang lain, banyak yang menerima pembaruan dan itu pun menjadi keren banget. Dan cerita hari ini adalah ada seorang yang sakit sudah 38 tahun lamanya dan pada saat Yesus datang di kolam Bethesda yang ada di dekat pintu gerbang domba di Yerusalem. Dan di sekitar kolam itu sudah ada banyak jumlah orang sakit ada di situ karena terkadang waktu turun malaikat dan menggoncangkan air itu. Dan siapa saja yang masuk terdahulu di dalam air yang tergoncang, mereka akan sembuh apa saja yang dia penyakitnya. Dan sudah ada banyak orang, sebab mereka tidak bisa diobati dari rumah sakit atau apa yang lain, jadi mereka semua kumpul di sana. Dan mereka hanya menantikan kapan-kapan menggoncangkan airnya. Tapi dari ujung di sana, ada seorang yang bersendirian terbaring selama 38 tahun. Lamanya sakit dia. Dan ketika dia ketemu Yesus, dan Yesus tanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Mau bangun, mau berjalan? Sepertinya. Lalu orang ini berkata, ya walaupun malaikat menggoncangkan air itu, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dan juga saya sendiri tidak bisa masuk ke sana maksudnya, ya kan? Dan sebab dia tidak bisa bergerak masuk ke dalam air yang goncang, walaupun dia ingin tapi tubuhnya nggak bisa bergerak, sebab itu dan yang lain akan mendahului dia. Jadi dia hanya tertinggal di situ saja. Jika engkau bisa bantu, tolong tunggu, sabar. Pada saat goncang air, tolong angkat saya dan turunkan kepadaku. Kemungkinan, orang ini akan meminta kepada Yesus. Tapi Yesus katanya, apa Yesus berkata kepada dia adalah, ayat 8, Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan lalu dia dengar suara Yesus. Dan kata Yesus apa? Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Ini bagaimana Yesus berkata kepadanya. Jadi teman-teman, apakah orang ini bisa
angkat tilamnya dan berjalan. Coba kita memeriksa hati orang ini. Dia sudah tidak bisa berjalan. Dan kiranya aku tidak bisa jalan. Aku berusaha untuk berjalan. Tapi sudah beberapa kali saya jatuh terus. Gagal terus, tidak bisa jalan. Tetapi Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, di sini orang ini sudah tahu dia tidak bisa berjalan. Tapi nanti bagaimana hati dia mengalir? Apa maksudmu? Maksudnya dia berkata, aku bangun dan berjalan. Ya, itu tidak mungkin jadi. Jika saya bisa bangun dan angkat tilamku dan berjalan, apakah aku gila tinggal di sini? Saya akan pergi, dapat kerja, menikah, dan dapat anak, dan hidup berbahagia. Tapi itu kata dia apa? Itu tidak masuk akal. Jadi seperti begitu, di dalam hati yang orang sakit ini, saya berpikir tentang dia. Jadi kalian juga bisa mengerti apa maksud saya, kan? Jika ada seorang bisa jalan, tapi dia terbaring karena nggak bisa. Ayah Yesus, saya juga berjalan, saya juga ingin berjalan, tapi kakiku sudah kering, nggak bisa berjalan. Saya mencobanya, tapi jatuh terus, nggak bisa jalan. Ini mungkin dia berkata. Tetapi sekarang kita belajar tentang dunia hati. Pada saat Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan ini bermaksudnya, ya jika kamu coba bisa berjalan. Tetapi dalam hati orang ini berpikir, apa maksud Yesus? Apakah aku bangun dan berjalan? Ya kalau begitu bagus. Saya sudah mencoba banyak kali, tapi gagal terus, tidak akan jadi. Dia hanya mempunyai hati begitu. Tapi yang heran terjadi adalah yang sakit ini, bagaimanapun dia berpikir dahulu, tetapi ya memang kita nggak tahu kenapa dia berpikir dan dia melakukannya. Pasti dia tahu dia tidak bisa berjalan. Tapi dia langsung bangun dan berjalan. Setelah dengar kata Yesus, dia berjalan. Dan lalu dia sungguh bangun dan berjalan. Inilah Yesus, pekerjaan Yesus yang kita percaya. Nah, cerita yang seperti ini saya mau sampaikan. Memang aku bukan Yesus, aku seorang pendeta saja. Tapi di dalam program kami namanya Kunyusko, sekitar tahun 2017, kami sudah mengutus mahasiswa ke luar negeri, hampir semua negara jadi sukarelawan. Waktu itu kami mengutus seorang nama Syekh Yohan ke Liberia di Afrika. Biasanya dulu dia tinggal di Dallas, Amerika. Tapi setelah mengikuti acara Kunyusko, dia pergi Liberia. Satu ketika dia tidur di malam di Afrika. Itu panas kan? Jadi membuka jendela dan masuk ke dalam kasar nyamuk dan tidur di situ. Tapi anak muda ini dalam ketiduran kebetulan satu kakinya keluar dari kasar nyamuk. Ini sudah malam benar. Dia terasa ada yang tusuk kakinya. Lalu dia terbangun. Ini ada apa? Setelah dia membangun, ya memang tidak ada orang yang di situ kan. Lalu dia kembali ke ketiduran. Dan besok pagi dia bangun. Dan ia berkata kepada saudaranya, ya kemarin ada yang menusuk tanganku, kakiku. Sampai sekarang agak ngeri, sakit. Ada yang bilang, kamu ini adalah kalajengking. Oh, kamu jangan berbohong. Kalajengking nggak ada di kamar kita kan? Jadi itu hanya melewatinya. Setelah menjadi jam 3 sore, lalu dia merasa tidak enak perutnya. Dan terasa muntah, jadi dia lari ke kamar kecil. Tapi dalam perjalanan kamar kecil, sekitar 5 meter sebelumnya, dia jatuh. Setelah itu, dia pingsan dan memuntah semua. Lalu ada yang
datang di sana, ya meminta maaf, dia buang kotoran semuanya, lalu dia sekarang sedang mati kelihatannya. Jadi misionaris di situ, ya pukul dia, bangunkan dia, ayo kamu sadar, begitu. Tapi anak ini tidak bisa bernafas. Lalu bersihkan dia dan bawa dia ke rumah sakit. Setelah membawa dia ke rumah sakit, dokter dia hanya berkata, ya udah bawa dia pulang aja, ini sudah mati. Tolong membantu Pak Dokter. Tapi katanya ini tidak bisa selamat ya. Anak ini sudah ditusuk kalajengking. Kalajengking Afrika racunnya kuat. Jika dia langsung datang rumah sakit, kemungkinan ada sempat hidup. Tapi ini sudah beberapa jam berlalu. Sudah banyak jam berlalu. Jadi semua racun kalajengking diperluas di seluruh tubuhnya. Dan di dalam jantung pun sudah diperluaskan, jadi ini tidak akan selamat. Walaupun mereka terus meminta tolong, tapi disuruh keluar. Lalu mereka datang di rumah sakit yang lain, dokter itu juga berkata samanya. Lalu mereka minta tolong terus, akhirnya diterima dan dirawat. Tetapi lalu dia tutup nafas. Lalu dokter mempres jantungnya sekitar 2 jam lamanya. Lalu jantung mulai bergerak sedikit. Tapi tekanan darah menjadi rendah sekali, angka sekitar 40-an. Dan temperatur darah sudah menjadi 17. Jadi ini hampir sama dengan jenazah kan. Ini sudah yang terjadi. Dan kepala cabang di sana telepon kepadaku, ayo Pak Pendeta, ada Yohan ditusuk kalajengking, dia sedang mati, dia berkata. Ayo, saya bilang, ayo kamu tenang dulu. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Oh iya, oke. Aku tenang mau berkata, Yohan, ada saudara Yohan di sini. Dia terus berkata, akhirnya ternyata dia ditusuk kalajengking Afrika, setelah hampir mati dia. Aku sudah kenal dia. Dia yang asal dari Dallas, Amerika, dan sudah kenal orang tuanya. Tapi dia sedang mati katanya. Nah, waktu itu dalam hatiku ada apa yang saya berpikir adalah pagi hari itu saya membaca Alkitab dan waktu itu kebetulan saya membaca Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 ini berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat mendapat kekuatan baru. Lalu saya kabari kepadanya, bolehkah saya berbicara sama Yohan? Oh iya, boleh. Ya, Yohan, coba dengar ini Pak Pendeta Sepak. Lalu saya berbicara sama anak namanya Yohan. Ayo kamu Yohan, apa kau dengar suaraku? Oh iya, Pak Pendeta. Anak ini jawab begitu. Sepertinya dia remah dan menjawab begini. Katanya kamu ditusuk kalajengking Afrika. Dan sekarang kemungkinan katanya kamu tidak akan selamat dalam 2 jam. Sekitar 2 jam lagi kamu akan mati. Tapi coba kamu dengarkan padaku. Pagi hari ini saya membaca Alkitab. Di dalam Alkitab ini, ke-66 kitab di dalam kitab suci, semuanya firman Tuhan. Dan Yesaya ini, pasal 40 ayat 31 yang tadi saya baca, ini berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini kata Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak sama sekali berbohong. Ya, Tuhan tidak sama sekali berbohong. Sebab ini adalah firman Tuhan dan janji Tuhan. Sebab itu ini dapat dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru, ya kan? Nah, coba dengarkan kepadaku. Jika kamu menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan berkata, akan memberi kekuatan baru. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Yohan, dengarkan padaku ya. Kamu sekarang hampir mati. Dan untuk kamu mengalahkan racun kalajengking, kau butuh kekuatan baru.
Tapi Alkitab berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi pada saat itu, apa yang saya berpikir adalah, di dalam hati Yohan, jika firman Tuhan masuk ke dalam hati Yohan, dan apa firman Tuhan apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi pasti Yohan ini akan menerima kekuatan yang baru. Dan dengan kekuatan baru dari Tuhan dapat mengalahkan racun kalajengking. Itu apa yang saya ceritakan kepadanya. Sekitar 20 menit lamanya ya, telepon yang jarak jauh dari luar negeri, saya telepon kepada dia dengan berbicara begini. Ke-66 kitab di dalam kitab suci, semuanya firman dari Tuhan. Jika kamu sungguh terima firman ini di dalam hatimu, bagaimana hatimu akan berubah adalah sekarang kau sedang mati karena racun. Tapi setelah hal ini terjadi, apa yang Yohan berkata, pada saat dia pergi ke Liberia, ayahnya antar dia ke bandara di Dallas dan peluk dia. Okey, baik, selamat jalan anakku, ia berkata. Dan pada saat dia sedang mati, sakit, dia berfikir, mempunyai keinginan, yes, terakhir kali saya ingin dipeluk oleh ayahku. Tapi ayahnya masih di Amerika. Bagaimanakah mungkin dia dapat datang ke Afrika dalam 2 jam ini? Tidak mungkin kan? Saya juga dengar anak ini sedang mati. Dari Korea ke Amerika memang tidak ada pesawat yang langsung. Walaupun kita naik pesawat yang tercepat, ya minimal butuh 18 jam. Ya kan? Setelah terbang pesawat masih butuh 18 jam. Tapi Yohan akan mati dalam 2 jam. Jadi aku tidak bisa kasih obat, kirim dokter atau obat pun tidak akan mungkin. Tapi hanya ada firman Tuhan saja. Jadi Yohan ke-66 kitab suci, perjanjian lama dan baru semuanya firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini berkata apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jika kamu percaya dan terima firman ini di dalam hatimu, apa yang terjadi kepadamu adalah, ya, Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepadaku. Dan kamu akan menerima hati baru ini, harapan ini. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini kata Tuhan. Nah, ada yang tidak percaya, oh tidak akan mungkin. Bagaimana Tuhan akan memberi kekuatan baru? Kalau begitu, iya, dia tidak akan menerima kekuatan baru. Tapi kamu terima firman Tuhan ini, iya, benar sekali. Dalam hatiku, jika saya menantikan Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan baru. Ya, kamu akan mempunyai hati sepertinya. Kalau begitu, ini kamu atas status yang kamu sudah terima firman Tuhan. Jika kamu sungguh terima firman Tuhan di dalam hatimu, apa yang kita berkata, Tuhan akan memberi kekuatan baru. Kamu akan mendapat kekuatan baru. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak sama sekali pernah bohong. Kau sedang mati, tetapi coba menanti-nantikan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberi kekuatan baru. Dan dengan kekuatan baru dari Tuhan dapat mengalahkan racun kalajengking. Sekitar 20 menit saya jelaskan mendetail kepada Cik Yohan. Lalu saya tanya, apakah kau bisa mengerti? Dia menjawab, iya Pak Pendeta. Okey, aku akan keluar ya. Kamu cepat sembuh, bangun ya. Lalu saya telefon ke Dallas. Dan saya telefon ke pendeta di Dallas. Katanya Cik Yohan ditusuk kalajengking. Sedang mati dia. Coba kumpulkan saudara-saudara di Dallas, doakan untuk dia. Dan coba sampaikan kepada orang tua Cik Yohan dan kita berdoa bersama. Lalu saya tutup teleponnya. Waktu itu Yohan sudah sadar dia akan mati sebentar lagi. Memang sudah mati karena jantungnya sudah berhenti, tapi dipres, jadi bergerak kembali. Tapi dokter berkata, ya, panjang paling 2 jam saja katanya. Nah, Yohan ini
Memang dia hanya memandang Tuhan dan percaya Tuhan itu saja. Tapi itu tidak mungkin sulit kepada dia pada saat itu kan. Jika dia terima dan firman Tuhan dan bisa selamat, apa gunanya tidak dia mau terima kan? Waktu itu sungguh Yohan terima firman Tuhan. Ya Tuhan, aku menantikanmu Tuhan. Aku menunggu engkau Tuhan. Tuhan tolong memberi kekuatan baru. Itu apa yang dia doakan dan dalam hatinya. Sungguh di dalam hati dia menanti-nantikan Tuhan. Sebentar lagi Yohan tertidur dengan dalam dan dia tertidur dalam. Dan esok harinya, hari pagi-pagi, ada yang suster yang menjaga ruangan. Dan dia berpikir tentang anak muda yang datang kemari. Ya kemungkinan sekarang dia mungkin mati. Kalau begitu, ya saya akan cek dan laporkannya. Dengan begitu, suster ini datang ke ruangan Yohan, tetapi dia terkaget. Karena setelah dia melihat layar di sana, naiklah tekanan darah. Itu tidak akan mungkin diterimanya. Dia adalah yang ditusuk kalajengking. Dan rumah sakit tidak bisa melakukan apa-apa, hanya tinggal dia. Tapi tekanan darah sekarang menaik. Dan Yohan ini tertidur dengan baik-baik saja. Jadi suster ini terkaget dan heran dan lari kepada dokter dan mengetuk pintunya. Pak dokter, tolong datang sini, coba datang ke sini. Ada yang mujizat terjadi. Lalu dokter melihat tekanan darah melonjak menjadi naik. Ayo, suster, kamu bawa apa? Kasih obat apa kepadanya? Katanya, aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak berbuat apa-apa. Tapi apa mungkin ini terjadi? Seperti mereka berkata. Dan besok pagi, Yohan bangun dari tidur. Oh, aku segar, dia berkata. Saudara-saudara di situ bilang, oh, kamu bilang apa? Apa kamu sudah enggak apa-apa, sudah sembuh? Oh ya, aku sudah sembuh, sudah baik. Ya, ini seperti yang gambar setelah dia ditusuk kalajengking. Seperti begitu, kakinya menjadi busuk semua. Sekarang hampir sembuh semua ya. Sekarang sudah sembuh total, sehat sekali. Nah, seperti di dalam Yohan hatinya, setelah dia menerima satu ayat firman Tuhan atau tidak, inilah penting, ya kan? Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Selalu saya mengerjakan biar kepada semua orang terima firman Tuhan. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Kekristenan ini tidak hanya agama saja, tetapi percaya kepada Tuhan yang hidup. Ada banyak firman Tuhan berada di dalam Alkitab. Setelah kita membaca Alkitab dan memahaminya, dan setelah kita menerima dengan iman di dalam hati kita, barang siapa di antara Anda penerima firman Tuhan dengan iman, Tuhan akan kerja keras di dalammu. Sepanjang malam ini pun tidak cukup untuk menceritakan semua kesaksian sepertinya. Saya sudah melihat banyak kali Tuhan kerjakan kasus-kasus sepertinya. Seperti Yohanes pasal 5 yang tadi kita baca. Tuhan Yesus, dia sendiri datang kepada orang sakit 38 tahun. Ya kemungkinan dia juga punya keluarga dulu kan, orang tuanya. Setelah itu, sebab anaknya sakit parah, dia bisa berjalan. Sebab itu, kemungkinan orang tuanya gendong dia, angkat dia, berjalan di mana-mana untuk mengobati dia. Tetapi masih belum bisa. Setelah orang tua ayahnya meninggal dunia dan ibu berusaha untuk sembuhkan dia. Tapi itu pun tidak akan jadi, ibu akan meninggal dunia. Ya kan, semua orang tua sudah mati. Lalu dia tinggal bersama adiknya. Memang ini tidak ada di kita, tapi saya berpikir tentangnya. Setelah adik berusaha dan kerja di kantor dan dapat uang dan menggunakan uang untuk menyembuhkan kakaknya, tapi satu ketika saudara ini berkata, Kak, ada yang saya mau berkata kepadamu.
untuk ayahku mengobati kamu, dia berusaha sepanjang hidup, dia mati, walaupun kamu tidak bisa sembuh. Saya juga seperti yang mempunyai tanggung jawab atas kamu, maka tetapi ada apa yang saya mengharapkan adalah jika ayah tidak mati, tapi jika kamu mati, jika ibu kita tidak mati, tapi kamu yang mati, mungkin kami dapat hidup berbahagia dengan orang tua. Tapi untuk menyembuhkan kamu, orang tua kita mati. Jadi ini sudah menjadi antrian aku ini. Iya kak? Saya meminta maaf kepadamu. Aku tidak boleh berkata hal ini. Tapi saya berpikir bahwa jika kamu mati, bukan ayahnya. Jika kamu mati, bukan ibu. Kalau begitu, ketidakbahagiaan ini akan selesai. Kesulitan bagi ayahnya akan datang kepada ibu dan akan sampai ke sini. Kemungkinan aku akan kalah karena kamu. Ya kak, saya minta tolong, meminta maaf. Tapi saya tidak mau kerja untukmu. Aku masih muda. Aku mau hidup kehidupan aku sendiri. Jadi, aku akan meninggalkan kamu. Ayah, aku tidak boleh berbuat ini. Tetapi, jika saya tinggal di sini, aku akan menjagamu, bantumu, akan mati kecapean. Saya juga tidak suka ini. Saya mau hidup dengan hidupku sendiri. Jadi kakak, saya sudah siap beras penuh di sini. Sudah beli banyak makanan-makanan yang lain. Dan ini semua uang yang saya punya. Saya akan tinggalkan di sini. Lalu saya akan lupa tentangmu. Karena saya masih sehat, saya akan kerja apa saja di luar. Tapi jika saya tinggal di sini, kamu akan menjadi sedih. Saya pun akan berikutnya. Aku tidak suka ini. Aku akan keluar dari rumah ini. Jangan mengutuk aku. Aku akan hidupku. Lalu saya akan mau menikah. Saya mau hidup berbahagia dengan keluargaku. Lalu kakaknya berkata, oh iya, kamu yang anak yang pintar sekali. Ya, pikiranmu benar, bagus sekali. Saya juga ingin berkata begitu. Jika kamu bersama denganku, kamu akan tidak berbahagia. Pergilah, pergi dan hidup berbahagia. Ya, aku tidak, tapi minimal kamu harus berbahagia, cari hidupmu sendiri. Oke, baik, nggak apa-apa, keluarlah, nggak apa-apa. Ya, dengan kemungkinan itu, orang tua sama adiknya pun sudah meninggalkan orang ini. Selama makanan ada di dalam rumah, ya dia makan dan tahan di rumah. Tetapi setelah sudah habis semua makanan di rumah, lalu orang ini merangkak dan keluar di pinggir jalan, lalu mengulurkan tangannya dan meminta tolong, dapat uang dan beli makan. Ini bagaimana dia hidup. Dan setelah itu, satu ketika dia dengar kabar bahwa ada yang kolam Bethesda. Jika ke situ, terkadang malaikat Tuhan mengguncangkan airnya. Dan orang sembuh dari situ. Jadi orang ini sungguh mau datang di kolam Bethesda. Karena itulah satu-satunya cara dia dapat sembuh. Ya, ada kemungkinan dia sembuh di situ. Jadi dia ingin sekali datang di kolam Bethesda. Dia meminta terus tolong antar aku ke kolam Bethesda. Sungguh dia ingin sembuh dari penyakit ini. Dia mempunyai sesungguh hatinya begitu. Ada yang orang muda berjalan melewatinya, ia minta tolong, aku ini orang yang sedih dan tidak bisa berjalan, pintakan aku ke tempat kolam Bethesda. Ada beberapa yang memutuskan akan bantu membawa kereta, naikkan dia ke sana dan antar dia ke kolam Bethesda. Sebelum dia datang di kolam Bethesda, ya kiranya dia, jika saya masuk ke dalam kolam setelah goncang air akan bisa. Tetapi di situ sudah ada banyak sekali yang sakit.
Nah, walaupun ada yang malaikat mengucapkan air, dia sendiri nggak bisa masuk ke sana. Jadi, bagaimanapun airnya tergoncang oleh malaikat. Walaupun dia berusaha masuk merangkak di sana, nggak bisa sampai ke sana pertama kan. Jadi, dia sudah tidak bisa bergaul dengan yang lain-lain, tapi terpisah dari pusatnya, dan dia hanya meminta uang dari orang-orang yang berjalan-jalan. Waktu itu Yesus mengunjungi dia, bertemu dia. Lalu Yesus berkata kepada ia, "Maukah engkau sembuh?" Dan orang ini berkata apa? "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Dan Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ini apa maksudnya? Maksud dia aku bisa berjalan? Maksud dia aku bangun dan berjalan? Ya, kalau begitu betapa indahnya itu. Tapi aku nggak bisa berjalan. Aku sudah coba tapi nggak bisa. Jadi sungguh-sungguh Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tapi dia nggak bisa kan? Dia sendiri tidak bisa. Ya, sungguh saya juga jika saya bisa berjalan, bagus sekali. Tapi, ya memang nggak bisa. Ini hanya harapan saja. Tapi tiba-tiba ada hati yang baru masuk ke dalam ini adalah, ya sampai sekarang kamu ikut pikiranmu sendiri kan? Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kamu menjadi orang cacat dan menjadi pengemis. Jika ada yang hujan, terhujan. Jika mau ke kamar kecil, nggak bisa ke sana dengan dirimu sendiri. Ya, coba bayangkan orang yang sakit 38 tahun nggak bisa berjalan. Bagaimanakah dia sendiri bisa pergi ke kamar kecil diri kan? Dia hanya meminta sedekah orang dari yang lain-lain. Waktu itu apa yang Yesus berkata? Angkatlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan apa yang suara yang keluar dari hati orang ini? Aku nggak bisa berjalan. Jika saya bisa, kenapa? Apa aku gila tinggal di sini? Aku pun mau berjalan tapi nggak bisa. Terus dia berpikir pikir ini. Jadi hati dia penuh dengan apa? Aku tidak bisa berjalan. Dan hati dia yang menganggap diri tidak bisa berjalan menolak kata Yesus, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi jika firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, masuk ke dalam orang ini, dia akan mencoba berjalan. Walaupun tidak, tapi dia akan coba kan? Tapi pas saat dia dengar kata Yesus, "Ya Yesus, aku ingin berjalan tapi nggak bisa. Saya sudah mencobanya tapi terus gagal. Tidak akan jadi, aku terus luka, jatuh, tidak akan mungkin jadi." Ini mungkin akan dia berpikir begitu. Tapi setelah itu, dia berpikir ulang. Ya, Yesus itu berkata, "Aku bangun dan berjalan." Tapi aku jawab, "Pak, aku nggak bisa. Aku sendiri tidak bisa berjalan." Tapi sampai sekarang saya mengikuti pikiranku sendiri. Tapi ada apa keuntungannya? Ada apa yang berhasil daripadaku? Sebab saya mempercaya diriku sendiri, jadi aku menjadi sedih. Dan aku berpikir bahwa aku tidak bisa berjalan. Tapi Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yesus bilang aku berjalan, tapi aku bilang aku nggak bisa. Itu pikirannya sudah jauh berbeda. Sebab aku mempercayai pikiranku, jadi aku menjadi sedih. Mari, coba saya membuang pikiranku dan dengar kata dia. Coba saya dengar kata beliau, kata Yesus. Ini kelihatannya tidak akan mungkin, aku tidak bisa berjalan. Tapi sebab dia berkata aku bangun dan berjalan, coba saya dulu. Jadi di dalam hati orang sakit ini, dia sudah mempunyai hati yang dia mempunyainya. Kiranya diri bahwa dia tidak bisa berjalan. Jadi dia meminta uang, mengemis. Tapi Yesus tidak sama sekali kasih uang, hanya berkata, "Bangun,
angkatilamu dan berjalanlah. Ini kata Yesus saja. Ya, sampai sekarang aku percaya pikiranku. Jadi kehidupanku menjadi sedih dan tidak baik. Tapi mulai sekarang aku coba dengar firman Tuhan Yesus. Jadi dia memperbarui hatinya. Pikiran diri aku nggak bisa berjalan, tapi kata Yesus bangunlah dan berjalanlah. Kedua pikiran saling ditabrakan. Sampai sekarang dia hanya mengikuti pikirannya diri. Tetapi ini hasil aku percaya diri adalah kesedihan. Jadi apa gunanya ini? Aku akan membuang pikiranku, lalu akan dengar kata beliau, kata Yesus. Aku coba akan dengar kata Yesus. Katanya dia adalah anak Tuhan. Nah, sekarang di dalam Alkitab, firman Tuhan sudah berbeda dari pikiran kita. Seperti Yesaya berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, benar sekali. Sudah berbeda. Jika pikiranku sudah sama dengan pikiran Tuhan, ya Tuhan adalah seorang manusia. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Bagaimanakah mungkin dia mempunyai pikiran yang sama dengan kita, kan? Kepada kita juga sama. Kita semua sudah berdosa. Aku juga berdosa. Selalu mengaku bahwa aku sendiri orang berdosa. Tapi satu ketika pada tahun 1962, saya berpikir aku orang berdosa karena saya menemukan satu firman dalam kitab suci. Waktu itu memang Yesus tidak langsung obrol kepadaku, tapi melalui Alkitab, Tuhan berkata kepadaku, seperti Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 23, sungguh aku orang berdosa. Tetapi ayat 24 ada firman Tuhan yang luar biasa. Katanya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebab kita sudah berdosa, katanya kita sudah berdosa, tetapi penebusan dalam Kristus Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita, ya, menerima kita, dan dia menyelamatkan kita dan menerima kita maksudnya. Untuk dosa kita Yesus mati atas kayu salib, ganti hukuman kita, dan dia selamatkan kita dari dosa. Jadi, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kepada mereka, orang yang sakit 38 tahun, dia sudah tahu bahwa dia sendiri tidak bisa berjalan. Tetap dulu dia hatinya penuh dengan pikiran aku tidak bisa berjalan. Tapi Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Waktu itu, orang sakit 38 tahun menyangkal pikirannya diri, lalu terima firman Yesus. Dan lalu dia mencoba berjalan. Kedua tangannya dia ingin berdiri, tapi ternyata dia mau bergerak, bisa bergerak. Lalu mau mengulurkan kakinya, mau coba berdiri. Waduh, aku bisa berdiri, aku sedang berdiri. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam firman Tuhan selalu ada kebersamaan kuasa yang mengerjakan. Jadi orang sakit ini terima firman Tuhan Yesus. Dia sudah tahu dengan diri sendiri nggak bisa berjalan. Dan dia selalu berkata, aku tidak bisa berjalan. Tapi dia sekarang menyangkal pikirannya diri, lalu terima firman Tuhan Yesus. Kata Yesus, kata dia, berjalanlah. Aku bilang, aku tidak bisa berjalan. Pikiran dia beda dari pikiranku. Aku sampai sekarang ini percaya pikiranku, tapi hasilnya aku menjadi sedih. Aku menjadi kotor. Tapi mari coba saya akan terima kata Yesus. Tidak karena kata Yesus cocok sama dia, jadi dia terima. Biasanya kita terima kata-kata yang cocok dengan kita. Jika tidak, kita tidak terima, kan? Tetapi orang ini sudah sadar bahwa kegagalan dia, lalu dia membuang pikirannya sendiri. Lalu dia menerima firman Yesus. Itulah luar biasa.
Setelah itu, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu dia bangun dan mengangkat tilamnya dan dengan kedua tangan mendasarkan diri dan mencoba mengulurkan lutut. Dia merasa kaget, heran juga. Sudah lama sekali tidak bisa bergerak kakinya, tapi sekarang dapat kuat, dapat mengulurkan dan sedang berdiri. Oh, sedang berdiri. Apakah aku bermimpi? Apakah ini mimpi enggak? Semoga ini tidak mimpi. Aku sedang berdiri. Aku sudah berdiri. Dan dia angkat tilamnya dan berjalan. Pekerjaan yang mulia, yang berharga terjadi. Aku tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya saya terima firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Tahun 1951, pada saat berusia 8 tahun, ibuku meninggal dunia. 1 bulan kemudian, kakak besar aku dipanggil tentara dan ayahku dipanggil tenaga pembantu perang. Dan dalam singkat waktu itu, ibu, ayah, sama kakak besar sudah tidak ada di rumah. Kakak perempuan yang besar berusia 15 tahun. Kakak perempuan yang kedua 13 tahun. Saya sendiri 8 tahun. Adikku 4 tahun saja. Jadi kami tidak tahu apa yang kita makan dan hidup. Waktu saya mengingat, waktu saya masih kecil, aku perutnya besar saja. Karena kelaparan, saya makan apa saja, walaupun tidak bergizi. Jadi tangannya kurus, kakinya kurus, tapi perutnya pun hanya besar, seperti pengemis. Setelah menjadi 10 tahun, usia 10 tahun dan menjadi usia 15, dan pada saat di ladang, di desa, ada yang matang gandum, agak potong dan bakar makan. Itu enak sekali. Dan lalu mencuri kentang dari yang lain. Mencuri banyak sekali. Dan berbohong banyak juga. Dulu saya orang yang jahat sekali. Dengan begitu, sampai saat saya berusia 19 tahun, semua saya berusaha mencobanya, semuanya gagal, tertinggal dosa saja. Waktu itu saya membaca kitab Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oh ya, benar sekali, semua orang berdosa. Aku pun sudah berdosa. Pasti tidak akan hilang dari kemuliaan Allah. Ini ayat 23 memang berkata begitu. Tapi ayat 24 berkata beda. Katanya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oh ya, oleh Yesus mati atas kayu salib untuk dosa kita dan mengampuni dosa kita. Jadi, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tetapi telah dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Sebab saya sering berbohong, mencuri, ya, dan berbuat jahat. Jadi saya menganggap tidak, aku punya banyak dosa, pasti akan jatuh ke neraka. Aku berdosa banyak sekali. Tetapi akhirnya saya baca kitab ini. Tuhan telah membenarkanku. Tuhan telah menghapuskan dosaku. Tidak, aku tidak berdosa, tapi aku berdosa. Tapi Yesus ganti semua penghukumanku dan Dia telah menghapus dosaku. Jadi aku dibenarkan. Lalu terus aku ikut gereja. Sebelumnya, selama saya ikut gereja, setiap hari saya berdoa, ya Tuhan, aku berdosa ini, tolong ampunilah dosaku ini. Tuhan tolong menjaga aku tidak berdosa hari ini. Tetapi seperti begitu, aku sendiri orang berdosa. Tapi kitab suci berkata, Ia telah membenarkan aku. Waktu itu, saya mempunyai perasaan yang aneh, yang masih belum pernah mengalami. Lalu saya menyimpulkan, ya walaupun aku mencuri banyak, berbohong banyak, dan mengabaikan banyak 10 hukum, memang sungguh aku orang berdosa. Tapi Tuhanlah yang membenarkan aku.
Jika Tuhan membenarkan, ya, benar sekali aku sudah dibenarkan. Jadi seperti orang sakit 38 tahun, dalam pandangannya diri, dia memang nggak bisa berjalan kan? Tapi kata Tuhan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia dengar kata Yesus. Sebelumnya hati dia penuh dengan pikirannya diri yang tidak bisa berjalan. Tapi sekarang kata Yesus, ya bangun dan berjalan. Dengan ini dia membuang pikirannya dan terima kata Yesus. Dan mulai kata Yesus masuk ke dalam hatinya, dan membuat dia bangun. Membuat dia bangun, lalu mencoba bangun, bisa berdiri, membangun dia. Ya, yang heran terjadi kepadanya. Pada mulai hari itu juga kepadaku, aku tidak lagi mempercaya diri. Walaupun Alkitab sudah beda dari pikiran saya, tapi saya terima firman Tuhan. Saya suka mencuri banyak, berbohong banyak. Saya sudah berbuat banyak dosa. Aku sungguh orang berdosa. Tetapi Alkitab berkata, dalam penebusan Kristus Yesus, ya Tuhan Yesus mati. Dengan ini dia telah menebus kita. Dan lalu bilang apa? Ia telah membenarkan aku. Sungguh aku sendiri orang berdosa, pencuri banyak, berbohong banyak. Aku orang yang jahat sekali. Tetapi Yesus berkata, aku telah membenarkan kamu. Orang sakit 38 tahun. Kiranya dia tidak bisa berjalan. Tapi dengan mengikut kata Yesus, dia mencoba, dia bisa berjalan. Setelah itu, dia dapat kerja, cari uang, lalu dapat jodoh dan menikah, dan bersalin anak, cucu, dan hidup berbahagia. Seperti yang tadi cerita Choi Yohan, dia sekarang kerja di LA, Amerika. Sekarang dia sudah menikah dengan gadis yang cantik, sudah menjadi ayah dari 3 anak. Jadi setiap kali saya melihat keluarganya, indah sekali juga. Dan kali ini juga saya datang LA, kami obrol banyak kali juga. Ya, saya sungguh percaya Yesus walaupun ia tidak dapat dilihat. Karena saya percaya dan terima firman Tuhan ini adalah Yesus. Sungguh aku tidak hanya dimerdekakan dari dosa, tetapi banyak anak-anak muda saat ini juga dimerdekakan dari bermain game, narkoba, dan judian begitu. Dengan menerima kata Yesus Kristus, mereka menerima pembaruan. Sejak itu Yesus berada di dalam aku. Tuhan selalu membantu pekerjaan-pekerjaan saya dan memberkati. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini memang tidak masuk akal katanya. Seperti begitu, aku dibenarkan. Ini tidak mungkin kan? Berapa banyak yang saya berdosa, berapa banyak yang saya berbohong. Aku tidak mungkin orang benar, aku orang yang jahat harus ke neraka, saya kira dulu. Tetapi Alkitab berkata, dia telah membenarkan aku. Jadi sekarang aku menyangkal pikiranku dan mulai percaya firman Tuhan ini. Seperti orang sakit 38 tahun, selamanya dia harus tertinggal di situ hidup dengan kesedihan. Tetapi setelah dia dengar dan terima kata Yesus, kehidupan dia menjadi berubah. Luar biasa kan? Pada saat dia dengar kata dan terima kata, ada banyak yang terima pembaruan. Saya juga menyaksikan banyak kali. Sepanjang malam ini pun tidak cukup untuk menceritakan semuanya. Jadi, firman Tuhan tidak akan cocok dengan pendapat kita. Tetapi saya menyangkal pikiranku dan terima firman Tuhan. Jadi tidak lagi aku hidup, tetapi firman Tuhan membuat aku berjalan. Firman Tuhan membuat aku berjalan walaupun saya tidak bisa. Jadi firman Tuhan memimpin saya. Sebab itu kehidupanku dan kehidupan banyak orang yang terima kata Yesus berubah. Sebab itu anak muda yang ada di Amerika itu, setelah dia dengar kata Yesus dan dia bebas dari narkoba, dia bebas daripada kegiatan geng, lalu dia hidup dengan terang dan berbahagia. Inilah hanya dilaksanakan oleh Tuhan sendiri, hanya oleh Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan sama Yesus tidak bisa dilihat, tapi melalui Alkitab kita dapat merasa hatinya.
Dan walaupun jika kita terima firman Tuhan, walaupun tidak cocok dengan pikirannya diri, pasti kita akan hidup berbahagia dan terang, dan akan mengalahkan kejahatan dan dosa dan keinginan-keinginan. Dan nanti akan kita hidup dengan berbahagia. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami semua dulu ada di dalam dosa, tapi Engkau datang mengutus Yesus dan selamatkan kami dari dosa. Saya juga sendiri berbohong banyak, kiranya aku orang berdosa. Tapi setelah saya percaya Yesus dan kayu salib, bahwa Engkau telah mengampun dosaku dan membenarkan aku. Setelah saya percaya ini, Tuhan telah mengerjakan di dalamku, banyak orang memperbarui juga. Banyak anak-anak muda saat ini diperbarui oleh firman-Mu Tuhan, dan biar mereka hidup terang dan berbahagia. Semoga berkat anugerah ini berlimpah-limpah kepada banyak anak muda di seluruh dunia. Tolong memberkati kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.
Jesus' love that sought me when I was lost in sin, of wondrous grace that brought me back to His fold again, of heights and depths of mercy, far deeper than the sea, and higher than